ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ علی محمد بروہی گوٹ کراچی گورنمنٹ پرائمری اسکول سندھی میڈیم علی محمد بروہی گوٹ میں سالانہ امتحانی نتائج کے موقع پر ایک شاندار یادگار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد بچوں کی تعلیمی کارکردگی کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ پروگرام میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات کو ایوارڈ اور تحائف سے نوازا گیا۔ پروگرام کے دوران مہمانوں کو سندھ کی ثقافت کا عکاس روایتی صوفی اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا، جو کہ مہمان نوازی کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ اس پروقار تقریب کو سجانے اور کامیاب بنانے میں ماسٹر علی محمد خاص خیلی نے اہم کردار ادا کیا۔ تقریب میں کئی معزز شخصیات نے شرکت کی، جن میں ڈائریکٹر حافظ معین اختر، فاطمہ مجید موٹانی، صدر لیڈیز ونگ PP ملیر ڈسٹرکٹ ملیر، کامریڈ نواز علی حمایتی، ممبر ابراہیم حیدری ٹاؤن، نائب صدر لیبر بیورو ڈسٹرکٹ ملیر، سر ایوب شان، فشر فوک، محمود امین کلمتی، نور بخش، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ سندھی بروہی اسکول، ماسٹر علی محمد خاص خیلی، AR حمایتی، سابقہ صدر پیپلز کلچر ونگ ڈسٹرکٹ ملیر محمد ہاشم لاشاری صاحب کا نائب صدر PP سٹی ایریا 30، ممبر ابراہیم حیدری ٹاؤن، میڈم فریدہ فدا حسین، استاد یوسف موٹانی، نثار منیر حمایتی۔ تقریب میں تعلیمی ماحول، ثقافتی ورثے اور سماجی ہم آہنگی کو اجاگر کیا گیا، جو کہ علاقے میں مثبت تبدیلی کی ایک جھلک ہے۔ حاکم علی دال کی رپورٹ۔ سے بچے اس میں تعلیم کر رہے ہیں جو بالکل کما نہیں سکتے، ان کے ماں باپوں کے پاس پروگرام ہم نے لانچ کیا تو کیا یہ بہت اچھی بات ہے، اور علی بھائی کی میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ محنت ہے، کیونکہ یہ اکثر جو ہے ماہی گیر کمیونٹی بہت بیکورڈ کمیونٹی ہے، تو ان کے لیے جو یہ وہ اکثر ایسے اسکول میں پروگرام کرتے رہتے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ان بچوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا سا کام بھی ہو نا تو اس کی اگر شاباشی ہوتی ہے تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کو مزید دل کرتا ہے محنت کرنے کا۔ تو میرے خیال سے یہ بچوں کے لیے اچھا ہے، اتنی بیکورڈ کمیونٹی سے، اتنے غریب طبقے سے ان بچوں کا تعلق ہے، جو اپنی محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور اسکول میں آ کر پڑھتے بھی ہیں، تو ان کے والدین کو بھی جو ہے وہ میں کہتی ہوں شاباش ہے کہ وہ جو ہے ان بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تو ہم سب کو مل کے ایک مہم چلانی چاہیے کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو بھی جو ہے ہم لوگ گورنمنٹ اسکول میں لائیں، اور یہاں کے میں بھی ایجوکیشن کمیٹی کی، کیونکہ میں ممبر بھی ہوں ٹاؤن ابراہیم حیدری کی، تو ایجوکیشن کمیٹی کی میں چیئرپرسن بھی ہوں، تو میں پرسنلی بھی جو ہے وہ ان اسکولوں کے لیے کوشش کروں گی۔ فاطمہ مجید۔ آپ پیپلز پارٹی میں کون سا ہوتا ہے؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ملیر لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایڈمیشن کوئی بھی کسی بھی گورنمنٹ اسکول میں جائیں آپ کو فری تعلیم دی جائے گی، فری ہو کر پڑھائیں بچوں کو، اس میں آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو اس سے تھوڑی رائے لے لیتے ہیں۔ سر یہ ابھی جہاں پہ بھی جاتا ہے وہاں اسکولوں میں رونق بغیر رہتا ہے، جس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ سندھی دیہڑے کے حوالے سے بھی پروگرام کرتا ہے، اس کے علاوہ ایوارڈوں کے حوالے سے بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ساتھی ہے امین کلمتی بلوچ۔ یہ دو شخص ایسے ہمارے کو ساحلی پٹی میں ملے ہیں جو کہیں پہ اسکولوں کو جب ایوارڈ دینے کا سال کا پروگرام ہوتا ہے تو یہ 5 اسکولوں کو اکٹھے کر کے بھی ایوارڈ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک اسکول کمزور ہے تو ان کو اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ان کی بہت محنتیں ہیں، علی بھائی کی تو حد سے زیادہ محنتیں ہیں۔ تو ایسے ٹیچر کو ہم انتظامیہ اسکولوں کے جو افسران ہیں، ڈائریکٹر وغیرہ ہیں، سب آئے ہوئے تھے، ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسے ٹیچروں کی، استادوں کی قدر کریں۔ یہ فرمایا ہے ہمارا، اور ساحلی پٹی کا بھی فرمایا ہے۔ ساحلی پٹی پہ بہت محنت کی ہے انہوں نے، اللہ ان کو خوش اور آباد رکھے۔ جی بہت شکریہ۔ پبلک کے لیے انہوں نے ایک ڈرائنگ یہ بنائی ہے، دیکھیں اگر پسند آتی ہے تو تالیاں بجا کر اس کو داد دیجیے۔ اس کے بعد دوسری ڈرائنگ دیکھیے ان کی، میرے خیال میں خانہ طیبہ کی ڈرائنگ ہے۔ یہ ڈرائنگ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اور ہمارے استاد سر فدا حسین نے اس بچے کے لیے خصوصی طور پر 200 روپے کی انعام دیے۔ ہمارے استاد ہیں اور استادوں کی قدر کیجیے اگر کامیاب ہونا ہے تو پہلے آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم
वेलकम वेलकम उसको वेलकम भी कहते हैं और स्टेज पे भी गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं। भरपूर तालियां इन बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों की। मूंसां वाइदो करियो कि अमी सोपारी कोन खाईंदा, छालिया कोन खाईंदा। ये रक्त सुकाए थी, ये जिस्म के मारे थी, ये कैंसर बनाए थी। इन मां अॻु तरक़ी थिए थी तो चूरे ॾांहुं था वञूं, थोरो वरी अॻु तरक़ी थिए थी तो गुटके ॾांहुं था वञूं, माइट बि थियनि था तो उनखे रोकियो। उस्तादनि सां बि हिकिड़ी अपील थो करियां, गुज़ारिश थो करियां, ख़ुदा जे नाले अमी स्कूलनि में इहे चीज़ूं मता खाओ। ये मादरत सां वॾे अदब सां अमी दानिश्वर आहियो, अमी अदीब आहियो, अमी उस्ताद आहियो, अमी बच्चनि खे पढ़ाइण वारा आहियो। ऐं हिकिड़ो जाहिल पीपल्स पार्टीअ जो वर्कर आहियां। अवां सां गुज़ारिश थो करियां ॿारो वञो त पंहिंजे घर में बि वञी अहिड़ी तरीक़े सां वञी ॻाल्हायो त बाबा अम्मा कॾहिं भुटको न खाजां, अम्मा कॾहिं बि चूरो न खाजां। इहा सोपारी हिते जी कोन्हे, इहा असां ॻोठनि में मरी वई आहे। हिते जे सोपारी जो वण बि हिते पैदा कोन थो थिए, इहा असां मथां ॿाहिरां आई वेंदी आहे। दोस्तों बातें तो बहुत हैं लेकिन भूख भी बच्चों को लगी हुई है, इसीलिए मैं इसी आवाज ये पाकिस्तान देखो इस वक्त जो ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं सलाम पेश करता हूँ इन इंतज़ामिया को जो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और असल में क्योंकि ये बच्चे हैं, छोटे बच्चों की जो हौसला अफजाई ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं इस पाकिस्तान के नुमान हैं। और अल्लाह के करम से ये बच्चे अगर पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि इस वक्त तालीम जो है तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम ना होने की वजह से माशरा बहुत ख़राब हो रहा है। क्योंकि दिन पर दिन आए मंशा, चोरी, डकैती बहुत हो रही है। अगर अपने हम बच्चों को तालीम देंगे तो इंशाल्लाह अच्छा माहौल होगा उनके पास और ये तालीम याफ्ता होंगे तो इस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में कोई फौजी बनेगा, कोई डिक्टेटर बनेगा, समझे ना, कोई सोशल वर्कर बनेगा, कोई सियासी वर्कर बनेगा। कि इस वक्त कोई तालीम याफ्ता अच्छे अच्छे पोस्टों पे जाएंगे, डायरेक्टर होंगे। कहने का मकसद तालीम वो चीज़ है जो जितनी भी बच्चों को तालीम दी जाए वो कम है। बच्चों तालियां बजाओ। साईं विझंदो अजरक विझंदो साईं लाशारी किथे हाँ खलीफा अजरक दे अधी के अजरक दे घुमावट टाइम कोने घुमावट गर्मी जो टाइम है जी बिल्कुल इनामात और अजरकें पहनाई जा रही हैं। स्कूल में प्रोग्राम रखा गया था तो लम्हा पे लम्हा आपको हिमायती न्यूज़ आगाह करता गया और लाइव प्रोग्राम भी आपको दिखाता गया। हिमायती न्यूज़ के साथ प्रोग्राम चल रहा है और हमको लम्हा पे लम्हा आगाह किया जा रहा है। और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको अजरक व तोहफा जो है पहनाया जा रहा है। मैं आपको बराह रास्त दिखा रहा हूँ। तो प्राइमरी स्कूल ये अलीगढ़ में जो आज मुहैया किया गया था 10/4/2025 को। मैं आज इस तकरीब में बच्चों की इनामत की तकरीब में मैं आकर बड़ा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि इतनी प्यारी तकरीब और ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है मुतवस्सित तबके के लोग यहाँ पे आबाद हैं। और यहाँ के शाबाश है हमारे जो स्कूल के हेड हैं और स्टाफ हैं
उन्होंने बच्चों की जो अंदर की जो खूबियाँ थी वो इतनी हाईलाइट की है, उनकी कुदरती जो खूबियाँ हैं उनके दरमियान में उनके अंदर वो हाईलाइट की है। और साफ जाहिर हो रहा है कि ये बच्चे जो है ये जो बाहर जो है बड़े बड़े जो 5 स्टार जो स्कूल हैं, महंगे स्कूल हैं, उनकी तरबियत भी जो है उसी अंदाज से की है। बच्चों को ये महसूस नहीं होने दिया कि आप किसी से कम हैं। ये बड़े उस्तादों ने बड़ी मेहनत की है बच्चों के तालीम पर, बच्चों की तरबियत के ऊपर, जो कि हकीकत में नज़र आ रहा है। अब सिर्फ इनकी जो मेहनत है वो अल्फाजों में नहीं है, हकीकतन साफ नज़र आ रही है। और हमारे इस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो माशाल्लाह बहुत ही सीनियर हैं और उनकी रिटायरमेंट भी करीब है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इनका जो रिटायरमेंट का जो आर्डर है वो भी इनकी घर की यहाँ पर स्कूल की दहलीज पे ला के पहुँचाऊँ। तकरीबन 41 साल इन्होंने इस स्कूल को दिए हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट का और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी इज़्ज़त एहतराम में उनको उसी। मेरा नाम माजिदा है और मैं IRC स्कूल में इंचार्ज हूँ। ये स्कूल का नाम GBPS अली मोहम्मद बिरोही। इसमें कितने बच्चे हैं? 150। तो आज प्रोग्राम जो आपने रखा है तो कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत खुशी हो रही है। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है और मेहनत करके दिखाते हैं और मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, हमें बहुत खुशी है। और हमारी टीम की सपोर्ट से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। शुक्रगुजार हैं सर, हमारे HM सर नूर बख्श सर, हमारे अली हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारी मैम फरीदा हैं, IRC है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल उनको हम हाथ से पकड़कर लिखना सिखाते हैं। जिनको हाइजीन का पता नहीं होता, हम उनको यहाँ पर सिखा रहे होते हैं किस तरह साफ सुथरा होकर आना है, किस तरह जो है आपने वो चलना फिरना है, रहना है। हम हर चीज़ों को सिखा रहे होते हैं यहाँ पे। ऐसे बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं और आज हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि वो बच्चे आज किस मुकाम पर पहुँच गए। पोजीशन लिए बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बच्चों ने बेस्ट अटेंडेंस में उनका आया है। जी बहुत बहुत। मैडम एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। उन बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो गरीब तबका है जी, तो हमारे चैनल के तौर से उनको क्या पैगाम देना चाहिए? तो जो गरीब तबके के लिए जो माँ बाप के पास किराया नहीं होते ऐसे स्कूलों में, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? तो बच्चों को पढ़ा ऐसे स्कूलों में भेजा करें। जी, उनके लिए ये पैगाम है कि वो फिक्र ना करें। हमारे यहाँ पे कोई फीस नहीं होती, कोई जो है उनके पास पाबंदी नहीं होती, कि सख्ती नहीं होती कि ये चीज़ आपने लानी है। फ्री होकर आप लोग आए बच्चों को। गुप्ता मैडम मौजूद है तो उससे ज़्यादा राय लेते हैं। तो आज कितनी खुशी महसूस हो रही है और ये प्रोग्राम में जो आज बच्चों को अवार्ड भी दिए, मेडल भी दिए गए हैं हर साल की तरह इस साल भी, तो आज इसके बारे में क्या कहोगे मैडम? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब लग रहा है कि हमारी मेहनत जो है ना रंग लाई है, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत की है और हमने जितने काफ़ी साल से, तकरीबन इस इदारे में मैं 12 साल से हूँ, तो ये सब हमारे जो है ना क्रेडिट जो जाता है ना, वो हमने बच्चों पर बिल्कुल मेहनत की है, नो डाउट। लेकिन इन सब का क्रेडिट जो इस प्रोग्राम का और इन सब का क्रेडिट जाता है हमारी मैम आबदा को और सर अली को, इनका क्रेडिट जाता है। नो डाउट सर अली ने बहुत मेहनत की है इन बच्चों पे, हमें बहुत मोटिवेशन दी है, बहुत मोटिवेट किया है सर ने हमें, तो सर की वजह से हम आगे बढ़े हैं। तो सारा क्रेडिट ऑलमोस्ट मैं सर को दूंगी, सर अली को। तो मैडम मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप बहुत अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत करती हैं। सर नहीं, असल में मेरी बच्ची जो है ना ऐसी है कि वो जो है मतलब किसी के पास जाती नहीं है, तो इसीलिए उसके साथ ही मैं जो है ना प्रोग्राम को भी देख रही हूँ, कंपेयरिंग भी कर रही हूँ। ये भी फर्ज है। हाँ, ये भी जाहिर सी बात है, स्कूल का तो मुझे जो है ना निभाना है किरदार स्कूल में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।